हाय डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज आम ए भिडियो वृक्ष महात्म्य पद्यर बही थिबा समस्त प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना करवा। तेणु अभ्यास कार्य जहाँ भी प्रश्न उत्तर रही समस्त प्रश्न उत्तर गुड़ी को ए भिडियो आम आलोचना करवा। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो प्लेलिस्टर लिंक देइछि। से प्लेलिस्ट भितर तुमे तुम अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर सबु पद्य गद्य गल्प एकांकार क्वेश्चन आंसर वीडियो देखिपर। प्रथम देखिए आम एक नंबर देछि आस कथबार्ता हेबा। प्रथम प्रश्न देला ओडिया भागवत रचयिता किए। ताले ओडिया भागवत रचयिता किए ना रचयिता होउछंती अतिबड़ी जगन्नाथ दास। तापर देखिबा ख प्रश्न कवि जगन्नाथ दास केउ शताब्दी जन्मग्रहण करथिले। उत्तर लिखिब कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी शेषार्ध और षोड़श शताब्दी प्रथमार्ध अर्थात पंचदश और षोड़श शताब्दी जन्मग्रहण करथिले। ग प्रश्न देख ओडिया भागवतर केउ स्कंधरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछे। उत्तर हम ओडिया भागवतर दशम स्कंधरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछे। मन रख को स्कंधरु ना दशम स्कंधरु। घ प्रश्न केउ मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। उत्तर लिखिब गोप बालक मान आगे। मन रख गोप बालक मान आगे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। तापर देख उ प्रश्न जमुना विषय रे कौन कुहा जाइछे। उत्तर लिखिब जमुना कूल रे गोप बालक मान सहित श्रीकृष्ण पहुँची और जमुनार सुशीतल जलपान करी वृक्ष तले विश्राम नहीं कथा जमुना विषय रे कुहा जाइछे। बुझीला। एथरा आम देखिबा 2 नंबर देला आस 2 बा 3टी वाक्य तल प्रश्नर उत्तर लिखा। 2टी वाक्य कि 3टी वाक्य तुम्हें ये तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख। तो देख 2 नंबर क प्रश्न कौन देछि। प्रश्न देछि श्रीकृष्ण नाम दामोदर होइछि यार कारण कौन। श्रीकृष्ण नाम कहीं दामोदर होइछि। उत्तर लिखिब दाम शब्दर अर्थ दौड़ी। पिलादिने अमानिया श्रीकृष्ण को तांको माता जशोदा दौड़ी रे बांधी थिबार दाग तांको शरीर रे रही जाइथिला। सेही हेतु श्रीकृष्ण नाम दामोदर होइछि। बुझेला। दाम शब्दर अर्थ होछि दौड़ी। पिलादिने श्रीकृष्ण जेहेतु अमान्य होउथिले सेथिपई तांको माता जशोदा तांको गोटे दौड़ी रे बांधी देथिले एवं सेही दौड़ीर दाग तांको शरीर रे रही जाइथिला। तेणु श्रीकृष्ण को दामोदर कुहा जाइछि बा अन्य नाम तांकर दामोदर दिया जाइछि। बुझेला। ख प्रश्न देख गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहेके। उत्तर लिखिब प्रचंड ग्रीष्मताप हेतु गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले जेहेतु अधिक खरा होतिला। बुझीला। ग्रीष्म ऋतु रे। ता देखिबा ग नंबर वृक्ष को सुजनक सहित तुलना करा जिबार कारण कौन। वृक्ष को काहेकि सुजनक सहित तुलना करा जायछि। उत्तर लिखिब सुजन माने परर उपकार करिथांती। ठीक सेही भली वृक्ष परोपकारी अटे। यह ही वृक्ष को सुजनक सहित तुलना करा जिबार कारण। यहाँ पर देखिए आम घ प्रश्न देछि जीविका हुंती प्राणींकर ए धाड़ी वृक्षर उपकारिता संपर्क में तुम्हें कौन जाना पाउछ। देख जीविका हुंती प्राणींकर ताले ये जो धाड़ीटा रहिला एई धाड़ी वृक्षर उपकारिता संपर्क में तुम्हें कौन जाना पाउछ। उत्तर लिखिब जीविका हुंती प्राणींकर ए धाड़ी वृक्षर उपकारिता संपर्क में जाना पाउछ। बुझेला। वृक्षर कौ संपर्क में जाना पाउछु ना उपकारिता संपर्क में जाना पाउछु। वहाँ प्रश्न केउं स्थान को गले अतिथि को निराश होबाकू पड़े नहीं। उत्तर लिखिब सुजन बा उत्तम लोक मानक घर को गले अतिथि को निराश होबाकू पड़े नहीं। बुझिला। प्रश्न देला केउं स्थान को गले अतिथि को निराश होबाकू पड़े नहीं। उत्तर लिखिब सुजन बा उत्तम लोक मानक घर को गले अतिथि को निराश होबाकू पड़े नहीं। एथर आम देखिबा 3 नंबर आस 100 रु 120 शब्द मध्य तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखा। लंग क्वेश्चन। बुझीला। प्रथम प्रश्न देला जे वृक्ष मानक जीवन धन्य कवि एपरी काहेकि कहछन्ति। उत्तर लिखिब कवि अतिबड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर स्रष्टा भावे विशेष परिचित। भागवत रे विभिन्न प्रसंग वर्णना करी से मानव समाज को शिक्षा प्रदान करछन्ति। वृक्ष महात्म्य कविता भागवतर अंशविशेष। यह गोपलीलार त्रयोविंश अध्याय गृहीत। यही कविताटी
कवि वृक्षମାନଙ୍କର महात्म्य वर्णना କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ଧନ୍ୟ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିବ ଯେ ଏକଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପରୋପକାରିତାର ସୂଚନା ଦେଇ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ଏତିକି। ଏହାପରେ ପୁଣି ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷ ସୁଜନମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭଳି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ। ସେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବିତରଣ କରେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପରୋପକାର ସାଧନ କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମନ ବଚନ ଓ ଧନରେ ପରର ଉପକାର କରେ ସେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ତା'ର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳ ଉଭୟ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖାଏ, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ବୁଝିହେଲା। ଏହାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ସର୍ବଦା ପରୋପକାର କରେ, ତା ନିକଟରେ କାହାରି ପ୍ରତି କାର୍ପଣ୍ୟ ନଥାଏ। ସେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ କାଠ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହୋପଯୋଗୀ କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ପରୋପକାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ଏହି ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା। ଏଥର ଦେଖ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି? ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବକୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଏହି ଜାତିକୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ନିର୍ମୁକ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା। ଏହାପରେ ଲେଖିବ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ସମାଜର ଅଶେଷ ଉପକାର ସାଧନ ହୁଏ। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ସବୁଜ ବନାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷଲତା ବିନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବୃକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଲେଖିବ ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜାଳେଣୀ ଆସବାବପତ୍ର ଗୃହୋପକରଣ ଆଦି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ହେତୁ ଆମେମାନେ ଏସବୁ ସମ୍ପଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଏହା ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହାପରେ ପୁଣି ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷମାନେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ହେତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ଅନୁପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଦେଖାଦେଉଛି। ପୁଣି ଲେଖିବ ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯେ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ବଞ୍ଚି ରହେ। ବୃକ୍ଷଛେଦନ ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବ ବାସ୍ତବିକ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧିତ ହେଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା। ଏଥର ଦେଖ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଯେ ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର କିପରି କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗଛମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ପରର ଉପକାର କେମିତି କରନ୍ତି ଲେଖିବା। ଓକେ ଲେଖ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ଏକ ଲୋକଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି। ମାନବ ସମାଜକୁ ନାନାବିଧ ଉଚ୍ଚ ଭାବମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭାଗବତକୁ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଭାଗବତର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ କବି ବୃକ୍ଷମାନେ କିପରି ଭାବରେ
परर उपकार करती से विषय अनेक कथा आलोचना कर। यापर पाराग्राफ चेंज कर लिख एकदा कृष्ण गोपबालक मान मेल गोरु चराउथिबा बेले ग्रीष्म बाधा हेतु वृक्षर सुशीतल छाया बसिछंती। एही अवसर में से वृक्षर उपकारिता विषय से पुणी यहाँ पर पाराग्राफ चेंज कर लिख जे वृक्ष माने शीत वर्षा और ग्रीष्म ताप को सहाय कर अन्य मानक सुखदान करती। से पत्र फूल फल छाई मूल बकल काठ क्षार अंगार भस्म अठा और गृह निर्मित बाड़ उपयोगी कंटा दान करती। कवि वर्णन में एते प्रकार सेवा करी नित्य ए पर उपकारी अर्थात वृक्ष मानकर उपकार एभली महत्व को कवि सुजन मानक महत् गुण बोली कहिसेंती। सुजन मानक गृह को गले अतिथि माने जेभली निराश हुअंती नाही ठीक सेही भली वृक्ष माने परोपकारी होइथिबारे काहारी को केबे निराश करंती नाही। बुझिहेला। उपरोक्त आलोचना अनुଯାयी विचार कले वास्तविक वृक्ष माने परर उपकार करती। बुझिहेला। ताले एई वीडियो क्लास रे आमे 3 नंबर जाए सबजाक प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना करदे एवं नेक्स्ट वीडियो रे आमे 4 नंबर ठारू लास्ट नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़ी को आलोचना करवा। एवं से वीडियोटी तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा प्लेलिस्ट भितर मिल जिवो। बुझिहेला। डिस्क्रिप्शन ए वीडियो टाइटल को क्लिक कले डिस्क्रिप्शन बॉक्स बाहरी आसीबो। सेथिरे गोटे प्लेलिस्ट लिंक दे जाइछि। से प्लेलिस्ट भितर तुमे तुम अष्टम श्रेणी साहित्यर सबु पद्य गद्य गल्प आ एकांकिकार प्रश्न उत्तर वीडियो देखि पारि। बुझिहेला। तो जो पिला रेगुलर एभली वीडियो क्लास देखा चाहूँछ से निश्चित भाव में बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं ता पाखरे गोटे बेल आइकन आसीबो से क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दियो जहाँद्वारा तुम्हें रेगुलर वीडियो क्लास देखिपार। तो ये वीडियो टी मुझे एंड करुँची पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।